Yeah, it's quite short. I didn't realize my slides. Are you on the time? For Q&A. Selamat malam para pemirsa di Indonesia. Kembali pada malam hari ini, saya Sofia di Smarter Health Indonesia. Kami akan sama-sama belajar dari Dr. Aung mengenai brain tumor otak pada anak. Pada saat ini mungkin saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Dr. Aung. I will introduce Dr. Aung first ya. Dr. Aung menjalani fellowship di bidang hematologi-onkologi anak pada tahun 99 sampai 2002 di Memorial Sloan Kettering Cancer Centre and Weill Cornell Medical College New York Presbyterian Hospital in New York di Amerika yang sangat terkenal di dunia. Selain sertifikasi American Board Certification di bidang pediatri umum dan hematologi-onkologi anak, dia juga merupakan anggota dari American Academy of Paediatrics, and Dr. Aung mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Singapura di bidang kedokteran anak dan hematologi-onkologi anak. Jadi sebelum kita mulai untuk slide dan pembelajaran hari ini, mungkin para pemirsa yang memiliki pertanyaan boleh mengetik di bagian komentar pertanyaan yang mau ditanyakan ke Dr. Aung. Nanti saya akan mentranslate dan Dr. Aung akan menjawab. Ya, they will ask questions starting. Okay, Dr. Aung, I leave it to you now. Good evening, everybody. Thank you for joining us today. It will be kind of an informal talk, and I hope that it will give you some information on brain tumors in children. Selamat malam. Jadi Dr. Aung akan men-sharingkan mengenai tumor otak pada anak. Okay. So basically, this evening's talk, we're going to break it down into a few topics, some numbers and causes on brain tumors, followed by how to diagnose brain tumors and treatment, and then in the end I'll give you a summary. Jadi hari ini Dr. Aung akan men-sharingkan data angka, penyebab, diagnosis, penanganan, dan juga rangkuman. So the first part, just a little bit on different numbers, some numbers, information on brain tumors. If you've been able to tune in to our previous talks, we all know that every year there are about 300,000 cases of cancer in children ages 0 to 19 years. Jadi kalau dari sharing yang sebelumnya, Dr. Aung sudah men-sharingkan bahwa dalam 1 tahun di seluruh dunia ada sekitar 300.000 kasus kanker anak. Okay. So the next part says that in 2020, according to the World Health Organization, there are about 280,000 cases in 2020 for childhood cancer. Jadi di tahun 2020 ada sekitar 280.000 kasus kanker anak di seluruh dunia. You can see on the left side of the screen where the number one most common cancer in children is going to be leukemia, which is a blood cancer, making up about 29%. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ada satu diagram melihat kalau angka terbesar yang tertinggi untuk kanker anak adalah leukemia. Okay. And then the second most common type of cancer in children is going to be brain tumors. For some reason in 2020 they calculated or counted only 11% of cancers that make up brain tumors, but actually it should be around 20 to 25%. Dan untuk kanker yang paling umum yang nomor 2 adalah tumor otak, dan di data untuk tahun 2020 ada sekitar 11% dari jumlah total kanker anak yang memiliki tumor otak, tetapi sebenarnya angka itu lebih tinggi, sekitar 20 sampai 25%. So on the left side of the diagram you can also see number 3, number 4, and number 5. So it's a lymphoma, followed by kidney tumor and another type of lymphoma. Dan dari gambar ini kita juga bisa melihat angka tertinggi nomor 3 adalah limfoma, keempat adalah tumor ginjal, dan yang kelima juga adalah limfoma Hodgkin.
Because second most common cancer is brain tumor in children, and it's one of the more common types of cancer. We're going to talk about that today. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tumor otak. So if you look at the types of cancer and the causes of cancer between boys and girls in the next slide, what you will see that for some reason, which we don't know why, there seems to be more cancer occurring in boys compared to girls. Kalau kita melihat dari data kanker di dalam anak-anak, kita melihat bahwa jumlah kanker di dalam anak lelaki lebih tinggi daripada anak perempuan. Kita tidak tahu apa penyebabnya. So remember, this is from the World Health Organization data for 2020 for the ages of 0 to 19. So on the left side, you see for boys, leukemia cases about 46,850, and for girls, it's 33,640. So boys a little bit more common. Jadi kalau lihat dari data ini yang sudah dikumpulkan dari WHO, dari sekitar anak berumur 0 sampai 19 tahun, kita melihat bahwa kasus leukemia di dalam anak laki-laki lebih tinggi daripada yang di anak perempuan. Dari jumlahnya dari 46.850 di boys, di anak lelaki, kita melihat di anak di perempuan cuma 33.640 kasus. So for brain tumors, our topic today, you can see the number of cases in boys is about 17,380 compared to 13,390 cases in girls. Dan untuk tumor otak ada sekitar 17.380 kasus untuk anak lelaki, tetapi untuk anak perempuan 13.390 kasus. Unfortunately, we still don't know why cancer is a little bit more common in boys compared to girls. Kita sampai sekarang masih tidak mengetahui apa penyebabnya, kenapa kasus kanker lebih tinggi di anak lelaki dibandingkan dengan anak perempuan. So the next diagram or the next table kind of shares with you what you may have seen before, the types of cancers that are common in children. So leukemia followed by brain tumors, and you can see various lymphomas, kidney tumors, and neuroblastoma. Jadi dari diagram yang kita lihat saat ini, kita bisa melihat jumlah persentasi kasus-kasus kanker di dalam anak-anak. Kita bisa melihat bahwa leukemia masih adalah kasus yang paling banyak. Setelah itu adalah tumor otak, ada limfoma, ada kanker ginjal, dan selanjutnya. So in terms of brain tumors, you'll probably see about 3.2 new cases of brain tumor in children per 100,000 children. Jadi untuk tumor otak ada sekitar 3,2 kasus di dalam 100.000 anak yang memiliki kanker. So the next slide kind of shares with you actually the data for Indonesia. So anybody can access this data. It is from the World Health Organization, and actually from this year you can look at the types of cancer in children. Dan selanjutnya kita melihat dari data WHO yang khusus untuk kanker, kasus kanker di anak di Indonesia, kita bisa melihat data dan jumlah persentasi kasus kanker dalam anak di Indonesia. So you can see the color table on the left side. So on the y-axis, going up and down, is the different types of cancer, with leukemia being the top cancer in Indonesia, followed by lymphoma. And then BNS stands for brain and nervous system tumors. So in Indonesia, according to 2020 data, brain tumors seem to be the third most common cancer. Dan di Indonesia kita melihat dari data ini, leukemia masih kasus kanker yang paling tinggi di dalam anak-anak, dan tumor otak ada di angka ketiga. Yeah, so these are numbers. On the bottom, the x-axis going from left to right, it has the number 0, 2, and 4. So for brain tumors, you can see it is about close to 1 case per 100,000 kids. Yeah. So that's what it means. Di dalam data ini, diagram ini, kita bisa melihat BNS itu adalah tumor otak. Jadi dari data ini kita bisa melihat kalau dari di Indonesia untuk tumor anak ada 1 kasus di antara 100.000 kasus kanker di dalam anak-anak.
Yeah. So this chart is very specific to Indonesia for children between the ages of 0 to 19 and the common types of cancers. Diagram ini khusus dikumpulkan dari kasus kanker anak-anak di Indonesia. Okay. So now we move on to what are the causes of brain tumors. Sekarang kita bisa melihat apa penyebab dari tumor otak. So similar to why boys are more common to get cancers, we actually still do not know why children get brain tumors and what is the cause. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa penyebab anak-anak mendapatkan kanker. So in terms of lifestyle risk, whether you exercise or not, or you eat well or not, they're not going to play a role in developing cancer in children. Jadi resiko gaya hidup tidak mempengaruhi anak-anak untuk mendapatkan kanker atau tidak. One of the most common questions that the parents will ask when a child is diagnosed with cancer is, doctor, my child uses the handphone a lot and all the time. Did it cause the cancer? So that's one of the most common questions. Pertanyaan paling umum dari orang tua adalah apakah kanker otak disebabkan dari penggunaan handphone yang terlalu banyak atau berlebihan. You might be surprised to learn that there are actually many studies that a lot of pediatric oncologists, doctors, and epidemiologists who have done studies to see whether there's a link between handphone use and brain tumors, and there is no link connected. Dari studi, dari penelitian yang sampai saat ini dilakukan, tidak ada koneksi penggunaan handphone yang menyebabkan kanker otak. So what we know from children who were treated for leukemia in the 1950s and 60s, because in those days, children with leukemia used to get radiation therapy to the brain, and they are cured from leukemia. Those children are at a higher risk for developing brain tumors. So kids who have had radiation for something before can have a higher risk for developing cancer, a brain tumor. Jadi dari penelitian atau kasus-kasus leukemia di dalam tubuh anak-anak yang akhirnya anak-anak ini harus diekspos oleh radiasi, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa anak-anak tersebut akan mendapatkan tumor otak. Okay, so for the next slide, then you ask what is the cause? So there is a genetic cause for cancers, including brain cancers. But it is not the same as saying that the child inherited the genes from the parent that caused the cancer. Ada penyebab genetik yang menyebabkan kanker pada anak-anak, tetapi kebanyakan kanker berdasarkan dari genetik, tapi tidak sama dengan yang diturunkan dari orang tua. Yeah, that is because all of us in our bodies have different types of genes. Some of the genes are supposed to turn on and off and make sure that the cells don't continue to divide continuously and make a cancer. So that is the reason why we say there is a genetic cause for cancer. Kenapa kita mengatakan ada penyebab genetik yang menyebabkan kanker? Karena di setiap tubuh kita ada satu macam gen yang bisa menyebabkan pertumbuhan sel dan juga yang menyebabkan kematian sel. Jadi itu ada di seluruh tubuh kita dan setiap orang memiliki sel tersebut. Okay. So what about diagnosis? How do we diagnose children who are developing a brain cancer? Bagaimana kita mendiagnosa tumor otak? So the picture shows the different parts of the brain and how different parts function. Dari gambar ini kita bisa melihat fungsi otak dan bagaimana di setiap bagian otak memiliki fungsi tersendiri. So on the left side you have the medical name for the different parts of the brain. So you have the skull. Underneath the skull you have the meninges or the layers. Jadi kita melihat di sebelah kiri itu adalah gambar otak kita dan kita bisa melihat bagian-bagian dari otak kita. Jadi ada tengkorak dan di bagian dalam tengkoraknya ada meninges.
Okay, so the major part of the brain is called the cerebrum, and it has the front part, the side part, and the back part. Jadi bagian paling besar di dalam otak kita adalah namanya cerebrum, dan itu ada bagian depan, bagian samping, dan juga bagian belakang. And then you can see on the diagram on the right where you have different colors plus the gray, which makes up the cerebrum. So the front part, called the frontal, it controls intelligence and personality. Then in the middle part controls the movement and touch. So different parts of the brain control different functions. Jadi kita bisa melihat kalau di gambar sebelah kanan ada bagian tertentu di otak kita yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi seperti yang di bagian depan itu mempengaruhi kecerdasan dan juga sifat anak, dan mungkin di bagian yang atas ada mengenai sentuhan dan juga pergerakan anak. Jadi di setiap bagian otak kita ada macam-macam fungsi dan penyebabnya. On the left diagram, you can see the little bit of the lower part, which is called the cerebrum, which is the green color one. And then next to it is the brainstem, which controls breathing, heart rate, majority of the functions that we do. So those are important parts in children. Dan kita juga melihat di gambar sebelah kiri ada yang berwarna hijau, yaitu namanya cerebellum. Itu juga sangat dekat dengan spinal cord, jadi tulang belakang kita. Dan itu yang biasanya mengontrol kita punya pernafasan, detak jantung. So the next slide, the reason why I say that the cerebellum, the green part at the bottom, and the brainstem is important in children is because the bottom part is where a lot of the pediatric or childhood brain tumors happen. Dan untuk kasus tumor otak di anak-anak paling banyak itu terjadinya tuh di bagian otak yang bagian bawah yang berwarna hijau, yaitu cerebellum. Okay, so if you have brain tumors in the cerebellum or brainstem, you can see on the right side of the chart, the table, where you might have a child that present with weakness, muscle problem, posture, or cranial nerve problems. Jadi kita bisa melihat kalau untuk anak yang memiliki tumor otak di bagian cerebellum, kita bisa melihat ada beberapa gejala awal yang bisa kelihatan, yaitu pergerakan ototnya dan postur. So if you have a tumor that is located in the frontal part of the brain, what you might have is you might see a child with personality changes, speech problems, or seizures or fits. Jadi kalau memang tumor otaknya ada di bagian depan dari otak kita, bagian lobus frontal, jadi ada gejala-gejala yang bisa kita lihat adalah misalnya perubahan sikap anak, penurunan daya bicara, dan juga kejang. So if you have a tumor that is on the temporal side, which is kind of on the side, you might have seizures, you might have poor memory, or language understanding problems. Dan kalau tumornya ada di bagian samping, kanan atau di kiri, gejala yang biasa dirasakan anak adalah kejang, penurunan daya ingat, dan pemahaman bahasa. Okay, so the bottom part of the chart talks about hypothalamus. So hypothalamus controls different hormones. So if you have a tumor in the hypothalamus area, you might have a child who have difficulty distinguishing between feeling cold and hot, temperature problems, thirst, appetite, hunger problems. Dan untuk anak yang memiliki tumor otak di bagian hipotalamus, itu biasanya tuh ada masalah di bagian hormon. Dan anak-anak ini biasanya tidak bisa membedakan temperatur dingin atau panas, dan juga tidak begitu bisa merasakan haus atau lapar. So this is why when parents bring their child to us with different symptoms or concerns, we get a very detailed history asking about what are the complaints, and we can kind of get an idea what is happening in this child if there is a concern from brain tumor and where the location of the tumor could be.
Jadi biasanya kalau ada orang tua yang datang ke Dr. Ong, biasanya Dr. Ong akan menanyakan apa gejala-gejala apa yang dirasakan oleh anak tersebut, dan dari sana dokter bisa mengakses dan juga bisa memikirkan apakah di manakah tumor otak itu, yang di bagian mana dari otak itu. Okay, so the next slide kind of is just a simple diagram to give you an alert sign. Some of the symptoms and signs that children, as well as sometimes adults, who may present with a history. So they may have vomiting, but not just one episode of vomiting, but it's persistent vomiting that is not getting better. Jadi ini adalah beberapa gejala yang bisa dirasakan jika kita memiliki tumor otak. Salah satunya adalah muntah, dan muntahnya itu bukan cuma sekali atau dua kali, tetapi sangat sering sekali dan tidak membaik. Okay, so mood swings, right? Our teenagers often have mood swings, but that's kind of normal. But it's more when you have mood swings combined with maybe vomiting, some weakness, or mood swings that are just so severe. Those can kind of alert you as a parent that something is wrong. Perubahan mood juga adalah salah satu gejala yang bisa kita lihat di anak yang memiliki tumor otak. Tetapi biasanya itu ada gejala ini juga bersamaan dengan muntah atau lemas itu. Jadi ada beberapa gejala yang muncul pada bersamaan. Okay, so when you have a tumor, because the skull is hard and enclosed and there's no opening, if there's a tumor that's growing inside the brain, there's nowhere else to go, and you get very high pressure. When you get high pressure, the child may complain of severe headache that just doesn't go away or get better if you give mild medicine like paracetamol. Salah satu gejalanya juga adalah sakit kepala. Tapi ini biasanya karena tengkorak kepala kita sangat keras. Jadi ketika ada tumor otak yang semakin besar di dalamnya, ada satu tekanan yang menekan otak kita, dan itu biasa menyebabkan anak merasakan sakit sekali di kepala mereka. Dan itu biasanya walaupun anak-anak dikasih minum Panadol, obat sakit, biasanya itu tidak membaik. So headache is a very common complaint in a lot of our kids. It's to understand when is headache just a normal minor headache versus when is it a severe headache problem that you need to see the doctor. Jadi anak-anak yang memiliki tumor otak, memang salah satu gejala yang paling sering adalah sakit kepala. So if your child complains of headache, but it's a short while, and then after some rest it disappears, it doesn't recur, it's probably not of concern. Kalau anak-anak yang memiliki sakit kepala tetapi cuma sebentar saja setelah tidur mungkin sudah baikan, itu tidak mengkhawatirkan. So it is a headache that the child complains of headache. It lasts very long time. It doesn't disappear or it doesn't get better with rest or paracetamol, or it keeps recurring, or it keeps waking up the child from rest, or there are a combination of other symptoms, headaches plus weakness, maybe vomiting, or vision has a problem. So it's a combination of symptoms plus the persistence of the headache that can cause concern and alert you to bring the child. Sakit kepala yang biasa mengkhawatirkan orang tua adalah ketika anak itu tidak merasakan semakin enak atau semakin baik setelah mereka istirahat atau setelah mereka makan obat sakit, tetapi mereka terus merasakan sakit kepala ini, dan biasanya tuh ada gejala-gejala sampingan yang mereka rasakan juga. Mereka mungkin muntah atau mungkin berasa lemes atau kabur penglihatan mereka, dan ketika itu semua terjadi, biasanya orang tua jadi lebih khawatir, dan ini memang perlu dikhawatirkan. Yeah, I focus a bit longer on headache because it's one of the more common complaints for the children. If I hear about a headache of concern, what I usually ask the parents to do is keep a headache diary. So write down when does the headache start, which day, how long does it last, are there any other associated symptoms or complaints with it, and if you monitor the trend,
you will get to see whether it's something of concern or not. Kenapa Dr. Ong sangat menekankan mengenai gejala sakit kepala? Karena ini adalah salah satu gejala yang paling sering dikomplain anak-anak yang memiliki tumor otak. Dan biasanya Dr. Ong akan menganjurkan orang tua untuk menulis diari. Jadi untuk menulis kapan anak berasa sakit, seberapa lama sakit itu, dan juga apakah ada gejala lain ketika sakit itu dirasakan anak, apakah ada muntah atau ada gejala lain yang dirasakan anak, itu semua ditulis. So remember, headache is just a headache and the child just needs to rest, because brain tumors or cancers in children is still not so common. Dan tapi Dr. Ong juga bilang jangan terlalu khawatir kalau anak mengkomplain ada sakit kepala, karena kebanyakan sakit kepala juga bukan disebabkan oleh kanker otak, tetapi mungkin anak-anak cuma hanya kecapean dan setelah tidur mungkin berasa baikan. Okay, so there are also other complaints that the child may have that I have shared on the slide. They may have hearing problems, speech problem, language problem, or seizures. Ada beberapa gejala lain yang boleh kita perhatikan juga adalah gangguan pendengaran, gangguan bicara, dan juga kejang. Okay, so the next picture kind of shares with you some of the common types of brain tumors in children. I haven't really gone in to explain the specific types, but some of the common brain tumors in children may be astrocytoma, medulloblastoma, ependymoma, and brainstem glioma or DIPG. Ini adalah beberapa jenis tumor anak yang lumayan umum. Adalah misalnya astrocytoma, medulloblastoma, dan juga ependymoma. Okay, so astrocytoma is one of the most common brain tumor types in children, and it is kind of considered a benign tumor because all you need to just remove it by surgery, and the chance for cure is 90-95%. Yang paling sering untuk tumor otak di anak-anak adalah astrocytoma, dan ini adalah tumor yang tidak ganas. Dan ini biasanya bisa ditanggulangi dengan operasi dan suksesnya lumayan tinggi, 90-95%. Okay, so the most common then kind of aggressive cancerous type of tumor in children is medulloblastoma. Dan yang lebih agresif adalah medulloblastoma. Okay, so the next picture kind of gives an overview of what we do when a child comes to us with a parent with concerns or complaints that I have shared with you before. Ini adalah satu gambar di mana penanganan atau tes yang akan dianjurkan ketika orang tua membawa anaknya ke Dr. Ong dan mengatakan ada gejala-gejala yang dirasakan anak seperti gejala yang sudah disebutkan tadi. So after we get a history and examine the child, and if we are worried about a possible brain tumor, one of the first things that we will do is an MRI scan of the brain, and sometimes together with the spine, to give us a very good, clear picture of if there's any tumor in the brain. Satu scan yang biasa dianjurkan ketika Dr. Ong ada merasakan ada kemungkinan tumor otak adalah MRI otak dan juga tulang belakang. So MRI scan has to be done in a child that is very still, because it is a magnet scan and you cannot afford the child to be moving, otherwise the picture is very blurry. Untuk MRI, anak-anak nggak boleh bergerak ketika scan itu dilakukan. Usually, a contrast dye is given through the IV in the arm, so that we can tell the difference between normal structures in the brain versus a tumor or something that is abnormal in the brain. Dan untuk MRI biasanya ada satu kontras yang dimasukkan lewat saluran darah kita, dan itu biasanya untuk bisa melihat lebih jelas lagi apakah ada tumor atau tumbuhan yang tidak normal di dalam otak. Okay. It takes about 45 minutes or so for the brain only,
and it is a rather safe scan without any radiation exposure. Dan MRI ini sangat aman, tidak ada radiasi, dan biasanya tuh sekitar 45 menit. If the child is very sick and not stable, because MRI takes a longer time and we need sedation, some people may do a CT scan because it's very fast scan. Dan kalau anak-anaknya anak sudah tidak begitu sehat lagi, dan untuk MRI biasanya perlu dibius juga supaya anak tersebut tidak bergerak dan hasilnya tidak jadi kabur. Biasanya tuh mungkin dokter akan menganjurkan CT scan saja karena CT scan biasa lebih cepat. Okay, so CT scan has a radiation exposure, but it can give us an idea of whether is there a mass in the brain or not, but not as detailed as MRI. But we do it sometimes if the child is very ill. CT scan lebih cepat, tetapi ada radiasi ketika dilakukan, dan juga biasanya tuh sudah bisa melihat di bagian otak anak apakah ada yang tidak normal, walaupun hasilnya tidak sejelas MRI. Tetapi CT scan biasa dilakukan untuk anak yang memang sudah tidak begitu sehat lagi. Okay, so once you have done the scan, and then you meet together with the family and the neurosurgeon to discuss whether to do a biopsy to get a small piece of the tumor, or whether to remove the tumor completely if it can be done safely. Dan setelah scan biasanya ada satu pertemuan dengan operasi dokter khusus operasi otak. Apakah perlu dibiopsi saja ataukah bisa diambil tumornya secara keseluruhan? So after doing the MRI scan and getting the history and physical exam, and when we know the location of the tumor in the brain, we kind of have an idea of what specific type of tumor it is. And based on that, in discussion with the neurosurgeon, we can plan whether to do a biopsy or a surgery. Dan biasanya dari MRI dan juga dari gejala-gejala yang ada di komplain oleh anak tersebut, biasa dokter sudah bisa kira-kira mengetahui jenis tumor dan juga lokasi di mana tumor itu ada di dalam otak anak. Dan dari sana sudah bisa didiskusikan apakah biopsi saja sudah cukup atau memang operasi yang lebih besar diperlukan. Yeah. So for example, in the previous slide, I shared about astrocytoma, which is very common. So if you do an MRI scan and you see a tumor, which is some part looks solid, some part look liquidy, and it's very large, and in the cerebellum, we kind of know that this is probably astrocytoma, and the surgeon can safely remove everything, and you actually don't need the oncologist. Jadi misalnya untuk kasus tumor otak astrosinoma yang biasanya tuh kalau di scan-nya tuh kelihatan ada bagian dari pertumbuhan itu yang keras tapi juga ada sedikit cairan. Nah, itu biasanya tuh dokter dan itu di bagian cerebellum, dan dokter udah bisa menebak atau mengetahui ini adalah jenis kanker astrosinoma, dan ini biasanya untuk ahli bedah otak akan dianjurkan untuk diambil secara keseluruhan. So if you can go back to the previous slide, you will be able to see that, I circled the tumor medulloblastoma. So if you do an MRI scan, and you can see that medulloblastoma is towards the bottom part of the brain, and on the MRI, if there's a tumor in that location and in a child, pretty much the radiologist, myself, and the neurosurgeon will know that this is a medulloblastoma. And we already know that if it's medulloblastoma, we need the surgeon to completely remove it, and we don't need a biopsy. Jadi misalnya kalau dari gambar ini kita bisa melihat untuk kanker otak di medulloblastoma ini biasanya kalau dari scan sudah kelihatan tumornya ada di bagian bawah otak dan bagian belakang. Biasa itu dokter operasi bedah akan langsung menganjurkan untuk ini semua diangkat, tidak akan dianjurkan biopsi lagi. Okay, so the other tumor in children, which is one of the more aggressive brain tumors, is called a brainstem glioma. So another name is called DIPG, or diffuse intrinsic pontine glioma. It's in the left part at the bottom. You see it. So
if the tumor is sitting on that brainstem in the MRI, we know what it is already. So in that, the brainstem controls everything that we do, the heart rate, the breathing. You can't operate that. So what we do now is we do a biopsy so that we can do further molecular testing if it's a brain tumor in the brainstem. So in this case, we just do a biopsy to be safe. We cannot operate that area because it is a very sensitive and delicate area. Dan untuk kanker otak yang ada di bagian bawah, yang kalau kita lihat dari gambarnya ada di brainstem glioma, itu bagian bawah dan itu sangat dekat dengan bagian tulang belakang kita yang mengontrol detak jantung, pernafasan anak, dan itu adalah satu lokasi yang sangat sensitif. Jadi biasanya kalau dari scan ada kelihatan tumor di bagian itu, dokter biasa tidak akan langsung menganjurkan operasi, tetapi dianjurkan biopsi untuk dites lebih lanjut lagi apakah ini benar-benar kanker, karena resiko untuk operasi sangat tinggi. So if you treat a lot of children with brain tumors and you have a very good team, radiologists, pathologists, and the neurosurgeon, then you pretty much know what type of tumor it is by looking at the MRI scan and how to approach the treatment. Jadi memang dari scan MRI biasa sudah bisa diketahui bagaimana penanganan dari kanker yang berbeda-berbeda tersebut di bagian otak yang berbeda. Dan ada satu tim dari dokter radiologi yang bagian untuk kemo, untuk yang ahli bedah, sama-sama akan mendiskusikan apa penanganan yang paling baik untuk anak tersebut. Yeah. So go back to the next slide. Blood tests. There are actually certain brain tumors that make hormones, and you can do it. You can monitor it in the blood. That will give us an idea of what type of brain tumor it is. Bisa juga ada tes darah yang bisa memberitahukan kepada kita apa jenis kanker yang ada di dalam tubuh anak ini, karena ada beberapa hormon yang dipengaruhi oleh kanker otak. So I didn't include it in the slide, but this group of brain tumors are called germ cell tumors, and they make a hormone which is a tumor marker that can be tested in the blood called HCG and AFP. Jadi ada HCG atau AFP, ini adalah beberapa jenis tes darah yang bisa dilakukan untuk mengetahui jenis tumor otak di dalam anak. Okay. We also do MRI of the spine and sometimes lumbar puncture, so you can see the picture of a child lying on the side, and we put a small tiny needle in the spine to take out the fluid from the spine to test for it. That is because some of the brain tumors can spread down to the spine from the brain through the fluid. Ada satu tes juga yang biasa dianjurkan adalah pengambilan cairan yang ada di tulang belakang anak. Jadi itu biasanya dimasukkan jarum yang kecil dan diambil cairan di antara tulang belakang anak dan dites apakah ada sel kanker. Karena sel kanker yang ada di otak biasanya itu ada beberapa yang menurun ke bagian tulang sumsum tulang belakang anak. Okay. It's not very common for brain tumors to spread to other parts of the body like bones or lungs or liver. So we don't really do PET CT scan often, but sometimes like a germ cell tumor type, we may sometimes do a PET CT scan to see whether it has spread to other parts of the body. Untuk kanker tumor di otak pada anak-anak biasanya tidak dilakukan PET scan karena kanker otak pada anak biasanya tidak menyebar ke organ yang lain, kecuali ada satu jenis kanker yaitu germ cell tumor, itu yang bisa menyebar dan itu biasa akan dianjurkan PET scan. Okay, so for now we will stop at this, take a break and take some questions. Sekarang kita akan mulai untuk questionnaires, untuk pertanyaan yang sudah diketik di Facebook live kita ya. Maybe I will start with
this one maybe. Our questions from here. Is there a possibility that a child born to a mother who had a brain tumor will develop a brain tumor too? What are the chances or percentage that this could happen? I will translate in bahasa. Dok, apakah ada kemungkinan anak yang lahir dari ibu yang menderita tumor otak bisa terkena tumor otak juga? Berapa persen kemungkinan hal ini bisa terjadi? So I don't think that the mother having a brain tumor will pass it on to the child, because there is no known genetic link or inheritance link for brain tumors at the moment. Dr. Aung mengatakan bahwa tidak ada koneksi ketika orang tua memiliki tumor otak dan itu bisa diturunkan kepada anak. Jadi jawabannya adalah tidak. Dari penelitian sampai saat ini masih belum menemukan ada koneksi dari orang tua ke anak. The next question, my 6-year-old child often complain about dizziness, vomiting and has seizures for over a month. He sometimes walk unsteadily and has double vision. His pediatrician suggested he should do an MRI test. Do you think the symptoms are something I should be worried about? I will translate in bahasa first ya. Dok, anak saya berusia 6. Anak saya, okay, the questions that I asked is number 8. Dokter, anak saya 6 tahun, selama 3 bulan ini sering mengeluh pusing yang makin lama makin berat dan juga kejang, dan 1 bulan ini jika berjalan sempoyongan dan penglihatannya juga double. Saya sudah periksa ke dokter spesialis anak. Beliau mengatakan saya harus melakukan pemeriksaan MRI otak. Apakah ini adalah kondisi yang berbahaya? Yeah. So I think your pediatrician is correct, because it's not just pusing, right? It's dizziness. Also there's vomiting, there's also double vision, and the child also has seizures. So I think it's a combination of all of this that is alerting you as well as the pediatrician that something is wrong. So doing an MRI would be very important. So make sure that if your child is too young to lay very still in the MRI, discuss with your pediatrician about some sedation, because you really need a very still and clear picture for MRI. Otherwise, you will have to either repeat or we won't get a good answer. It is also important to have contrast or dye injection for the MRI to be able to tell the difference between normal and abnormal problems in the brain. Jadi Dr. Aung menganjurkan kalau memang gejala di dalam anak ini sudah ada beberapa gejala yang umum yang biasanya tuh kelihatan di dalam anak yang memiliki tumor otak. MRI otak adalah satu nasihat yang sangat baik dari dokter anak yang menganjurkan untuk dilakukan. Jadi karena anak ada pusing, muntah, dan juga penglihatan kabur dan kejang, itu semua adalah gejala-gejala yang biasa dirasakan oleh anak yang memiliki tumor otak. Dan untuk MRI otak dan anak itu biasanya perlu dibius karena tidak boleh goyang sama sekali. Jadi biasanya tuh ada obat bius yang dikasih ke anak-anak biasa lewat infus, dan juga untuk MRI ini diperlukan kontras. Ini supaya bisa membedakan apakah bentuk atau apa ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak anak tersebut, dan itu bisa kelihatan sangat jelas. So I know COVID is a concern and you don't want to expose you or your child to that if you go to the hospital to do the scans, but I think with a combination of symptoms, and it's been going on for 1 month, it's very important to get the MRI scan with contrast of the brain done soon. Walaupun pada saat ini kita sedang ada di ada mengenai masalah COVID dan sangat mengkhawatirkan untuk pergi ke rumah sakit, tapi untuk anak ini yang sudah sebulan merasakan gejala beberapa gejala ini sangat dianjurkan untuk cepat-cepat melakukan MRI otak.
otak. Okay, thank you. We'll go for the next questions. This one. Is there, the next one will be, my 3-year-old child was diagnosed with ependymoma and also suffers from hydrocephalus. He is currently unable to walk and often falls down. What treatment is best recommended for my child? Saya akan di nomor anak saya berusia 3 tahun dan diagnosa ependymoma. Anak saya ada hydrocephalus juga. Saat ini anak saya belum dapat seimbang berjalan, masih merambat dan sering sekali terjatuh. Pengobatan apa yang disarankan untuk kasus anak saya, Dok? Yeah. So I think at the end you should email to me and give me some additional information so that I can help answer it clearly. Because the treatment for ependymoma depends on the location of the ependymoma. Oke. Untuk kasus ini, Dr. Ong menganjurkan bahwa ada lebih baik kalau Bapak Ibu pemirsa sekalian bisa email lebih jelas lagi mengatakan gejala-gejala apa yang dirasakan dan juga apakah ada hasil MRI yang sudah ada, dan bisa email ke Dr. Ong. Karena untuk masalah ependymoma ini, treatmentnya, penanganannya itu sangat bergantung kepada lokasi di mana kanker tumor ini ada. But to give you a brief treatment for ependymoma, usually ependymomas, if they can be removed completely and there's no tumor left behind, we don't really need to do anything. But if it's an ependymoma with a specific type of gene testing that we can do here in Singapore, they sometimes need additional radiation therapy so that it doesn't recur. Okay. Okay. You want me to continue? Okay, maybe I translate. Untuk kasus ependymoma, jadi ada tergantung. Ada kasus yang biasanya tuh cuma bisa ditangani dengan operasi saja. Jadi udah diambil dengan total dan itu tidak perlu penanganan yang lain kecuali operasi. Tetapi ada ependymoma di mana ada yang perlu dilakukan gen testing di Singapura, dan itu untuk penanganan selanjutnya biasa memerlukan radioterapi. Hydrocephalus means that there is pressure or swelling in the brain that can be related to the ependymoma or a tumor, whether because it was removed completely or whether there is something left behind. So depending on the cause of the hydrocephalus, we have to treat it. If it's the tumor that's causing it, we have to remove the tumor. If it's not the tumor, but because of still pressure in the brain, sometimes we have to put in a shunt to relieve the hydrocephalus. So that's why I think it might be good if you can email the details, then I can give you better advice. Untuk hydrocephalus itu biasanya tuh kondisi ini karena ada penekanan, ada satu tekanan di dalam otak anak, dan itu biasanya memang disebabkan mungkin karena ada kanker otak, dan itu biasa penanganannya bisa melalui operasi atau penanganan untuk diambil kanker tersebut, tumor tersebut. Tetapi ada juga yang mungkin bukan kanker, dan juga ada penanganan lain yang mungkin bisa menangani hydrocephalus ini. Jadi Dr. Ong menganjurkan bahwa untuk kasus ini akan agak sedikit kompleks dan lebih bagus bisa email langsung ke Dr. Ong. Jadi Dr. Ong bisa pelan-pelan melihat apakah ada penanganan yang lebih detail dan lebih akurat untuk kasus ini. Let's see our Facebook questions. Oke, apakah pada pasien yang pernah menderita tumor otak dapat kembali normal fungsi otaknya? Dapatkah anak belajar mengikuti pelajaran seperti anak lain seusianya? Apakah ada komplikasi lain dari operasi pengangkatan tumor pada otak anak?
Can patients who have had a brain tumor return to normal brain functions again, function normal again? Can children learn to follow lessons like other children of their age? And are there any other complications from the surgical removal of tumors in the child's brain? Yeah, so it's a good question, and it depends on a lot of factors. So one is it depends on the location of the tumor. So of course, if it's in a very delicate area, if the surgery was big, it could have hurt the child's function. Second thing also is what is important is also experience of the surgeon. So the neurosurgeon experience is very important because children are very young. The brain is quite small compared to adults, and the tumors can be in different locations. So depending on what happens with the surgery, the function may be affected. Untuk tumor otak anak ini penanganan operasinya memang sangat complicated sekali, dan itu biasanya sangat dipengaruhi di mana lokasi tumor otak tersebut. Dan jikalau memang tumornya besar dan memerlukan operasi yang cukup besar, itu mungkin ada resiko di mana mempengaruhi fungsi anak tersebut setelah operasi. Tetapi ini semua juga sangat dipengaruhi dengan keahlian dari dokter bedah khusus otak anak. Karena otak anak itu sangat lebih kecil, jadi ini untuk keahlian bedah otak anak ini perlu sangat bagus sekali supaya ketika dia operasi tidak mempengaruhi bagian otak yang lain dan mempengaruhi kemampuan anak setelah operasi. So depending on the location of the tumor, what happened during the surgery and the experience of the surgeon, some weakness and function can be recovered, but you and the parents and the rehab team has to do a lot of rehab and physical therapy, similar to an adult who may have had a stroke. If they exercise and do rehab very aggressively and daily and routinely, you know they can recover. It's the same for the children. Jadi ada beberapa faktor untuk kasus ini. Jadi lokasi dari tumor otak anak tersebut, kedua juga dari pengalaman ahli bedah otak tersebut, bagaimana dia mengoperasi dan mengangkat tumor anak. Dan juga ketiga adalah rehabilitasi setelah operasi. Jadi mungkin ada kelemahan dari otot dan anak tersebut memerlukan rehabilitasi. Setelah itu biasa akan semakin membaik. Seperti kalau kita ada stroke dan kita sangat lemah, dan itu setelah rehabilitasi biasanya kita akan lebih kuat lagi. Itu sama dengan kasus anak-anak yang ada tumor otak setelah operasi. For the rehab, Dr. Aung, is there any like normal durations for the kids? How long normally do they have to go through? Usually, if you do it regularly, so a lot of the kids are asked to do rehab every day, at least twice a day, half an hour. So it's not easy because kids will not follow instructions, and it's very difficult to stick to the routine. But if you do aggressive rehab closer to the surgery, the chance of recovery is better, right? If you decide you want to start doing rehab 6 months or 9 months after surgery, it's going to be harder, right? So I have kids where they had the surgery for the brain tumor when they were age 3 or 4, and after surgery they cannot eat, they cannot talk, they cannot walk, they are wheelchair bound. But then this mom does exercise rehab every day, many times a day, and the kid is able to walk, eat, feed himself, you know. But it took her 2 to 3 years, right, for her to do it every day. So you really have to do it, and it's not easy. Committed. Yeah, it's not easy.
Jadi Dr. Ong ada menganjurkan untuk pasien anak yang setelah operasi biasa memiliki kelemahan, susah jalan atau susah makan, rehabilitasi ini sangat perlu sekali, khususnya dilakukan cepat setelah operasi, jangan ditunda. Jadi seperti ada kasus pasien Dr. Ong yang memiliki kelemahan, jadi anak tersebut berumur 3 sampai 4 tahun dan setelah operasi tidak bisa makan, jalan ataupun tidak bisa bicara, tetapi dengan rehabilitasi yang sangat rajin sekali setiap hari, anak itu sekarang sudah bisa beraktivitas seperti anak yang lain. Tapi rehabilitasinya perlu 2 sampai 3 tahun. Jadi perlu komitmen. Shall we continue our slides? Okay. So we'll start talking about treatment. It's kind of an overview. I didn't really go into the specific tumor types, but I will share. Kita akan membicarakan mengenai penanganan. Okay, so next slide. Treatment is going to be very dependent on the tumor type as well as the location and the age of the child. Penanganan untuk tumor anak sangat tergantung dengan lokasi dan jenis tumor dan juga umur anak. Okay, surgery, the pediatric neurosurgery and the experience is the most important. I feel that is the most important part. Dan keahlian ahli bedah otak anak adalah salah satu faktor yang sangat penting sekali. So thankfully, I have a very good pediatric neurosurgeon that I work with for 15 plus years. So without the expertise of that neurosurgeon, I think it would make my work harder. Dan Dr. Ong memiliki satu teman ahli bedah otak anak yang sangat bagus sekali, di mana Dr. Ong sudah bekerja bersama dengan beliau selama 15 tahun, dan itu sangat membantu sekali untuk Dr. Ong menangani kasus-kasus tumor otak pada anak. The reason why the surgeon experience is so important is because in the brain we have something called a blood-brain barrier, where it is very hard for a lot of the chemotherapy medicines that I use to penetrate to go and kill the brain tumor. Kenapa ahli bedah otak anak sangat penting untuk penanganan tumor otak anak adalah karena di otak kita ada satu lapisan yang sangat susah sekali untuk obat atau kemoterapi bisa tembus, dan ini adalah satu hal yang bisa dibantu oleh operasi dan oleh ahli bedah otak. Yeah. So if you have a kid with a brain tumor where the surgeon is so good, for example, medulloblastoma in the bottom part of the brain, which is one of the more common cancers in kids, if the surgeon can remove the tumor completely, then the chemotherapy and the radiation therapy treatment that the child needs makes it easier for us to cure the cancer. Jadi misalnya untuk kasus medulloblastoma, di mana kalau ahli operasi, ahli bedah otak anak bisa mengangkat tumor itu secara keseluruhan karena keahlian dia, itu akan sangat membantu sekali untuk penanggulangan selanjutnya dengan kemo dan radioterapi. Okay. If you have a child with a medulloblastoma, where I have seen from other centers where the surgeon is not so experienced that they could not remove the tumor completely, and you have tumor left behind, then the treatment that the child needs from me in terms of radiation therapy becomes very different, and the treatment becomes more aggressive, and the chance for cure becomes much less. Jadi ada satu kasus, misalnya satu anak yang memiliki medulloblastoma, tetapi ketika operasi tidak keseluruhan dari tumor itu diangkat, masih ada tersisa sedikit. Itu biasanya setelah operasi anak tersebut memerlukan radioterapi yang lebih keras, dan itu sangat mengganggu kesuksesan dari kasus anak tersebut, bagaimana bisa sembuh. So that's why I stress the surgeon being the most important part of the treatment group for brain tumors in children.
Itu makanya Dr. Ong juga sangat menekankan bahwa keahlian dari ahli bedah otak anak sangat penting sekali untuk penanganan tumor otak. Okay. So the second type of treatment is chemotherapy, as I shared. So chemotherapy comes in the form of oral, intravenous, or injection chemotherapy, or targeted chemotherapy. Terapi selanjutnya adalah kemoterapi, itu bisa dari obat makan, obat suntik, dan juga IV. Okay. Another treatment discipline that we use is radiation therapy. Brain tumors, a lot of them are sensitive to radiation therapy, but we try not to give radiation therapy to children under the age of 3 years because the brain is developing very quickly from birth to age 3. And if we give radiation to a very young child, then developmentally they are going to be devastated after they are cured from the brain tumor and as they grow up. Tetapi selanjutnya adalah radioterapi. Tetapi untuk anak di bawah 3 tahun tidak dianjurkan untuk dilakukan radioterapi karena anak di bawah 3 tahun otaknya masih sangat berkembang sekali dan kita khawatir radioterapi akan mengakibatkan otak anak tersebut untuk kemudian tidak bisa berkembang dengan baik. So like one of the moms or the dads ask a question about developmental and surgery related, but for radiation as well, if you radiate a child's brain when they are very young, developmentally they can be affected in a sense that they will need quite a fair bit of assistance in school. Jadi tadi ada pertanyaan apakah ada side effect atau ada bagaimana penanganan tumor otak bisa mengganggu anak bagaimana bisa belajar atau bagaimana bisa bertumbuh. Radioterapi dan radiasi juga bisa memberikan satu efek yang tidak baik khususnya ketika dilakukan di anak di bawah umur 3 tahun. So if they are older, like if they are age 5, 10 or 13, and depending on the exact location of the tumor, excuse me, and where the radiation is given, you may not see any side effects. So developmentally, they may not be affected. Dan untuk anak yang lebih besar di bawah 3 tahun biasanya radiasi tidak memberikan satu efek samping yang terlalu berlebihan. Jadi untuk anak yang lebih besar bisa dianjurkan radiasi. So in a child or a young child under age 3, if they have a type of brain tumor called medulloblastoma, we need the surgeon to remove it. We need chemotherapy. And because we cannot give radiation therapy, in order to avoid it, we do the next treatment, which is high-dose chemotherapy and stem cell transplant. So that is used in place of radiation therapy. Untuk kasus misalnya medulloblastoma, anak di bawah umur 3 tahun biasanya dianjurkan operasi, setelah itu kemoterapi, dan karena tidak bisa radiasi karena umur anak ini masih di bawah 3 tahun, biasa akan dianjurkan transplantasi sel induk. Okay, so the last type where I mentioned about the treatment is palliative treatment. So I really don't like to use the term palliative. But to me, palliative does not mean that I have given up and I'm not treating the kid. It just means that I'm still continuing to treat, but there is not a chance for cure. So I want a very good quality of life and pain-free treatment for the child. So that's what I mean by palliative treatment. Yang terakhir adalah terapi paliatif. Terapi paliatif ini tidak berarti Dr. Ong sebenarnya sudah menyerah menyembuhkan kanker atau tumor otak anak tersebut, tetapi lebih ke karena kondisi anak tersebut dan kanker otak anak tersebut sudah tidak bisa ditolong lagi. Jadi untuk kemudian harinya Dr. Ong mau anak tersebut memiliki satu kualitas hidup yang baik dengan tidak ada sakit dan juga tidak ada sesuatu yang sangat mengganggu anak tersebut. Itu namanya terapi paliatif. Okay, so for example, the type of tumor that I like to involve the palliative treatment team is brainstem tumor or DIPG. I like to involve the palliative team because there is no known cure
for children who have DIPG. Jadi untuk kanker DIPG yang biasanya tidak bisa disembuhkan atau kanker yang sangat ganas, biasanya Dr. Ong akan memiliki satu tim untuk terapi paliatif. Okay, so this slide is just a picture of what is autologous stem cell transplant, or bone marrow transplant is sometimes commonly termed. What we do for kids with brain tumors is, if we cannot give radiation therapy, or if the brain tumor has spread to other part, we give chemotherapy, harvest or collect the stem cells from the child themselves, and then we save it, and then we give it back to the child after high dose chemotherapy. Jadi ini kita tertransplantasi sel induk otologus. Jadi ini adalah satu terapi di mana stem sel dari anak tersebut, sel induk tersebut diambil dari anak tersebut, dibekukan, dan setelah anak tersebut diberikan kemoterapi yang dosis yang sangat tinggi, setelah itu sel induk tersebut dibalikkan kembali ke tubuh anak. Okay. The next picture I shared about targeted therapy. So these are some of the later, newer kind of therapies that you may have heard about. This is because they are actually brain tumors that display certain proteins that we can test for, and we actually have drugs that target that protein on the tumor and kill the tumor. Terapi target, jadi ini menggunakan obat tertentu dengan tepat diarahkan pada sel kanker yang tersebut. Jadi ini dapat diterapkan sendiri atau bersama dengan pengobatan lain seperti kemo, radioterapi, dan pembedahan. Okay, so these medicines are good because they are oral medicines. You don't need to be admitted to the hospital, and the side effects are not as horrible as regular chemotherapy that you give through the vein, because they target the specific protein that is present on the tumor itself. Terapi target ini adalah jadi pasien perlu memakan kayak semacam pil, jadi itu bukan berupa suntikan ataupun infus, dan pasien tidak perlu di rumah sakit. Jadi ini biasanya tuh side effects-nya lebih kecil, dan ini mentargetkan sekali protein yang ada di dalam sel kanker anak tersebut. Okay, so some of the tumors that we can use targeted treatment after we test for that protein is certain astrocytomas, certain gliomas. So the latest one is actually the brainstem DIPG. Also, although there is no known cure, there is actually an oral targeted drug that is available, which can prolong the survival of a child with DIPG. Jadi ada juga obat yang sekarang mulai baru untuk terapi target ini untuk kasus kanker yang sudah sangat parah sekali. Okay. So the last type of treatment that I wanted to share with you is something called immunotherapy. Next slide, where you might hear a lot of it about in adults mainly, but we have also started and have been using in children as well. So immunotherapy uses the body's immune system, rev it up, and try to attack the cancer cells to recognize it as it's foreign and kill it. So the side effects are also less compared to usual standard chemotherapy. Imunoterapi menggunakan sistem kekebalan tubuh sendiri untuk melawan sel kanker. Ini juga adalah satu terapi yang saat ini dimulai untuk penanganan kanker pada anak. Okay, there are many trials or studies, and there are also some kids that are getting immunotherapy for certain types of brain tumors. Jadi ada beberapa dari imunoterapi ini, obat-obatnya sudah dianjurkan ke anak-anak dengan berbagai kanker. Okay, so the next slide, even though you've heard some of the not so good sides of brain tumors, there are still quite curable. So 5-year survival rate for all brain tumors in children is close to 75%, 74.9%. Prognosis keseluruhan untuk anak yang memiliki tumor otak lumayan tinggi. Jadi untuk 5 tahun bisa
memiliki hidup yang baik, dan juga ada 75% dari anak-anak dan remaja juga sembuh. Okay, so next slide to review again some of the symptoms and signs. So it's not just single short time, but it's persistent and maybe combination of these symptoms that should alert you that something is wrong. I need to see the pediatrician, and the pediatrician will talk to you, examine the child, and then will probably recommend an MRI if there's a concern for a possible brain tumor. Kembali, ini adalah gejala-gejala umum yang dirasakan anak yang memiliki tumor otak. Tetapi biasanya itu bukan cuma satu gejala aja, tetapi beberapa dari gejala ini dirasakan pada saat yang bersamaan. Okay, so last slide to summarize. It is the second most common type of cancer in children. We don't know the cause. Handphone use doesn't cause a higher risk for brain cancer. There's no easy screening. You just have to pay attention to the child, and something inside of you will tell you there's something wrong. We can't prevent it, but know that once you seek treatment, the cure rate is quite good. Rangkuman untuk session hari ini adalah kanker tumor otak, kanker terbanyak kedua pada anak-anak dan remaja, dan ini tidak ada penyebab yang diketahui, dan penggunaan handphone tidak menyebabkan tumor otak. Tidak ada tes screening kanker yang mudah tersedia, dan ini tidak dapat dicegah. Tapi tingkat kesembuhan untuk anak-anak itu sangat tinggi, 74 atau 75%. Jadi dianjurkan untuk cepat-cepat ke dokter jikalau ada merasakan gejala-gejala ini. Okay, so thank you so much for joining us tonight, and I've kind of listed my email for you to email to me directly if you have any questions. It's free. Ini adalah email Dr. Aung. Jadi kalau para permisa ada pertanyaan atau ada kasus-kasus di mana keluarga atau anak para permisa yang memiliki satu pertanyaan yang mau ditanyakan ke Dr. Aung, bisa email ke Dr. Aung langsung, dan Dr. Aung akan memberikan satu nasihat dan gratis. So I think you know where this is. So hopefully soon we can start traveling to Indonesia. Ya. Ini semoga bisa cepat-cepat lagi kita travel, dan dari pasien Indonesia bisa ke Singapura lagi. We still have time for questions and answer. Ya, do we still have time? 12. 1 or 2. Okay, sure. 1 or 2. Selamat malam Dr. LeLe Aung. Saya mempunyai anak berusia 6 tahun dan didiagnosa dengan tumor otak. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi pengangkatan tumor, tapi beberapa persen kemungkinan bisa sembuh, dan apakah tumor otak bisa berkembang menjadi kanker otak? Okay, good evening Dr. LeLe Aung. I have 6-year-old child and was diagnosed with brain tumor. The doctor suggested to do surgery to remove the tumor. But what percentage of the chance that it can be cured? And can a brain tumor develop into brain cancer? Wow, okay. So tumor is anything that's growing abnormally. Right? So under tumor you can have benign or malignant. So malignant is cancer. Yeah. So jadi memang tumor adalah tumor adalah satu tumbuhan yang tidak normal di dalam tubuh, dan ada dua jenis, yaitu satu ganas, yang satu itu tidak ganas. Yeah. So if you've done an MRI scan, and we look at the location and the way it looks on an MRI scan and the age of the child, we can kind of have an idea of whether it is malignant cancer or benign non-malignant tumor, right? And depending on that, me and the surgeon and the radiologist can decide whether should it be removed completely or should it be biopsy. So I cannot answer your question specifically, but if you share the MRI CD images or the report, we can kind of get an idea.
Untuk menjawab pertanyaan ini, biasanya jadi ketika ada anak yang memiliki tumor otak, biasanya kan dokter menganjurkan untuk MRI otak. Dan dari MRI ini, dari hasilnya kita bisa melihat lokasi dari tumor tersebut, dan juga berdasarkan umur anak, dokter bisa memperkirakan kira-kira ini jenis tumor apakah ganas ataukah ini tumor yang tidak ganas. Dan dari ini biasanya satu tim dokter LeLe Aung, ahli bedah anak dan juga radiasi, mereka akan sama-sama mendiskusikan apakah anak tersebut memerlukan operasi mengangkat keseluruhan dari tumor tersebut atau cuma perlu biopsi saja. Dan untuk itu biasanya dokter LeLe Aung memerlukan report. Jadi hasil MRI anak tersebut bisa dikirim ke Dr. LeLe Aung. So from the MRI scan report, or CD images, it's better. We can look at it together with the surgeon and get an idea. So for example, if the MRI says that the tumor is in the bottom part, you know where the like a medulloblastoma location, and actually we can tell from MRI. If we think it's medulloblastoma on the MRI scan, then what we would do is, the surgeon needs to completely remove it, send it to the lab, confirm it by the pathologist that this is medulloblastoma. After that, then the treatment plan continues, right? If it's a medulloblastoma, you need chemotherapy and radiation therapy. Okay? If the MRI scan says that it's a tumor on the side, like cerebellum, then maybe it's an astrocytoma, which is behavior is more benign, and the surgeon, if they are experienced, can remove it completely. You don't need any treatment for me. So it depends. Jadi Dr. LeLe Aung ada kasih satu kasus, misalnya dari MRI otak tersebut, kita bisa melihat tumor anak tersebut ada di bagian bawah, yaitu medulloblastoma, dan biasa akan dianjurkan untuk operasi. Dan ketika operasi, ketika bisa diangkat secara keseluruhan dan tumor itu dikirim ke laboratorium dan bisa dikonfirmasi apakah ini adalah sel yang ganas. Dan kalau sudah konfirmasi jenis sel tersebut, maka bisa dipikirkan apakah penanganan yang paling bagus, apakah kemoterapi dan juga radiasi. Tetapi kalau MRI scan anak melihat bahwa tumornya ada di bagian samping dari otak anak tersebut, yaitu misalnya seperti cerebellum, astrocytoma, itu biasanya tumornya tidak ganas. Dan untuk kasus seperti ini biasa akan dianjurkan untuk operasi secara total, diangkat semua dan tidak memerlukan kemoterapi atau penanganan selanjutnya lagi. Jadi operasi saja sudah cukup. Jadi Dr. Aung mengatakan hasil MRI dari anak tersebut sangat penting untuk bisa dipikirkan apa penanganan yang lebih tepat untuk selanjutnya. I mean, if you can, just share the CD with me. I want to help. You don't even have to come here. If you want to come, you can come. But I want to help. So we can just look at the MRI, discuss with the surgeon, and then we can advise you how to discuss with your doctor there. Dr. LeLe Aung menganjurkan kalau bisa melihat CD dari scan MRI anak ibu atau bapak lebih bagus lagi. Jadi Dr. LeLe Aung bisa mendiskusikan dengan tim dia penanganan apa yang paling bagus untuk anak Anda. Do I still have time for one more? Okay. Malam Dok, saya membaca sebuah artikel penelitian ada metode operasi menggunakan gamma knife untuk pengangkatan tumor otak. Apakah metode ini aman untuk anak? Good night. I read a research article that there is a surgical method using the gamma knife for brain tumor removal. Is this method safe for children? Yeah, so gamma knife is actually it's not surgery. It is a type of radiation therapy that they use. So it's the radiation therapy planning is done together with the neurosurgeon, and there's a term knife. So everybody thinks that it's actually cutting open a surgery, but it's not. It's just a different type of radiation therapy.
The treatment for gamma knife depends on the type of tumor and the size of tumor, and whether the child has had previous treatments or radiation therapy before. Dr. LeLe Aung bilang kalau gamma knife itu bukan sejenis operasi, tetapi lebih ke satu penanganan radiasi. Jadi itu biasanya dilakukan oleh radiasi, dokter khusus radiasi dan juga dokter ahli bedah otak anak. Dan ini biasanya penanganan ini dilakukan tergantung dengan tipe apa jenis dari tumor anak tersebut dan juga seberapa besar tumor tersebut, dan apakah anak tersebut sebelumnya sudah mengalami atau mendapatkan penanganan yang lain. What types of tumor, cancer, or size that you recommend? I think that will have to be discussed with the radiation oncologist. Yeah. They have a certain size, so it cannot be too big and it cannot be too small for gamma knife to work. But that is not the first type of treatment that we normally recommend in kids. So for the kids, you still recommend a real surgeries? Yeah, so it depends on the type of the tumor, the location, and the age. Okay. Usually, if the child needs radiation, we use more the standard type of radiation, or the best one with the least side effect is called proton therapy. We don't have it in Singapore yet, hopefully within the next 1 or 2 years. But for Asia, the closest proton therapy center that I have sent kids to is Japan. Okay. And maybe Australia, but Japan. Dr. Aung bilang kalau gamma knife therapy mungkin bukan satu terapi yang dianjurkan sebagai pilihan yang pertama. Jadi biasanya lebih dianjurkan radiasi yang memang khusus, yang benar-benar menangani kanker, yaitu radioterapi yang memang bagus, dan juga itu ada dianjurkan proton terapi, itu ada di Jepang. Di Singapura masih belum ada. Ini biasanya radiasi yang side effect-nya lebih kecil. Okay. Thank you. I think mungkin sampai sini saja untuk malam ini sharing dari Dr. Aung. Jadi para pemirsa, kalau dari Indonesia susah terbang ke Singapura pada saat ini, tetapi jika ada masalah atau kanker yang perlu ditangani, dari pihak Icon, mereka memiliki satu tim yang bisa membantu untuk pasien di Indonesia untuk bisa datang ke Singapura dan mendapatkan terapi atau mendapatkan penanganan untuk kanker. Dan juga Dr. LeLe juga ada satu tim translator. Jadi untuk para pemirsa yang tidak bisa bahasa Inggris, tidak perlu sungkan untuk email ke Dr. LeLe dalam bahasa Indonesia. Nanti ada satu tim yang bisa menerjemahkan untuk para pemirsa ke Dr. Aung, dan Dr. Aung bisa juga membalas email Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan sungkan-sungkan, kalau ada yang perlu ditanya bisa email ke Dr. Aung di slide yang tadi yang terakhir. Thank you so much for tonight. I learned a lot. Terima kasih para pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Selamat malam. Thank you.